Dear students, today we are going to discuss about a very interesting topic. খুব interesting topic এটা বিষয় আজি আমি আলোচনা কৰিবলৈ গৈ আছো. And we are going to discuss about rhyming words. Rhyming words ৰ বিষয়ে আমি পঢ়িবলৈ গৈ আছো. So, rhyming words ৰ বিষয়ে তোমালোকে নিশ্চয় সৰুৰ পৰা পাই আহি আছা. Whenever we read a poem, whenever we recite a poem, we feel that there is a particular rhythm in that poem. আমি যেটা poem এটা recite কৰো, আমি poem এটা যেটা আবৃত্তি কৰো, আমি পাওঁ যে there is a particular rhythm, a flow, এটা ছন্দ আছে. poem বিলাকৰ এটা ছন্দ থাকে. And because of that rhythm, the poem, it turns out beautiful to hear. শুনিবলৈ খুব ভাল লাগে, isn't it? So আমি যে poem বিলাক শুনিবলৈ ভাল লাগে, কিহৰ কাৰণে ভাল লাগে? Because there is a rhythm. এই rhythm টো কিহৰ কাৰণে থাকে? কিহৰ কাৰণে আমি rhythm টো পাম? Because in poems we find that there are a few rhyming words for which we find the flow or rhythm in the poem. Poem bilakot ami কিছুমান rhyming words থাকে. Hey rhyming words bilakor karone poem bilak শুনিবলৈ ছন্দ থকা হয়. And because of these rhyming words, we can make a poem distinguished from a prose. এই rhyming word bilakor karone eta poem prose কৈ পঢ়িলে বেলেগ লাগে. Prose means গদ্য. গদ্য এটাতকৈ কবিতা এটা পঢ়িলে শুনিবলৈ যে আমাৰ ধুনীয়া লাগে. Poems are very sonorous. শুনিবলৈ খুব ধুনীয়া. Sonorous শুনিবলৈ ধুনীয়া. Poems বিলাক sonorous কিহৰ কাৰণে হয়? Because of the use of rhyming words. We use rhyming words in poems or in song. গান বা কবিতাত আমি rhyming words use কৰো to make it beautiful to hear. আমি শুনিবলৈ যাতে ভাল হয়, শুনিবলৈ যাতে ভাল লাগে, তাৰ কাৰণে আমি poem বা songত rhyming words use কৰো. Now, what is a rhyming word? Rhyming word নো কি বস্তু? Rhyming words are set of words or group of words. Rhyming word বিলাক হ'ল group of words. কিছুমান শব্দৰ সমষ্টি or set of words. Set means কেইবাটাও শব্দ একেলগে থাকে, হেতু হল এটা set. So rhyming words are group of words or set of words where the initial sound keep on changing. Hey group tour শব্দ বিলাকৰ initial sounds, initial the প্ৰথমৰ যিকিটা sound থাকে, keeps on changing, change হৈ গৈ থাকে, but the last two sounds, lastত যি দুটা sound থাকে, সেই দুটা sound they remain same. সেই দুটা sound কিন্তু change নহয়. সব কেইটা যিমান word থাকিব এটা গ্ৰুপৰ, সবৰে initial প্ৰথমৰ sounds বিলাক change হৈ গৈ থাকিব, কিন্তু লাষ্টৰ যি দুটা sound থাকে, সেই sound দুটা কিন্তু change নহয়, they remain the same. একে থাকিব, প্ৰত্যেকটো wordতে সেই sound কেইটা একে থাকিব. Okay, and another important thing is that we have to read this last two sound together as one sound. সেই লাষ্টৰ sound দুটা আমি বেলেগ বেলেগকে নপঢ়ি আমি একেলগে as one sound, এটা sound হিচাপে পঢ়িব লাগিব. Okay, you may be confused. তোমালোকে হয়তো অলপ confusion আহিছে. So let me give you an example. With that example, you will be clear what I am saying about rhyming words. So let me flip the camera for you.